Your money. Yeah. Not about my money. I'm gonna talk about your money. The topic of money should excite small business owners. Topik tentang keuangan itu pasti membuat saudara senang kalau bicara topik keuangan bagi orang yang punya bisnis. Okay, I don't care how spiritual you are or anything else, but you're in business to make money. Is that true? Walaupun saudara tuh orang rohani kayak apa atau saudara modelnya kayak apa, tetap pas saudara buat bisnis itu kan untuk uang, benar nggak? Dapat uang. And is anyone in this room making way too much money that you just don't know what to do with it? Ada di ruangan ini saudara yang buat uang terlalu banyak sampai saudara nggak tahu mau dikemanakan itu uangnya. Okay, well that's probably why we're here. Dan itu Because we're not. Sebab itu masalahnya kenapa kita di sini. So money is a very, very important ingredient as we talk about business. Jadi uang itu ada hal bagian sangat penting di dalam resep dalam membuat bisnis. If we don't manage our money well, we're not going to be able to grow our business or see its real potential. Jadi kalau kita tidak bisa mengatur uang kita dengan baik, kita tidak akan melihat sukses dan dalam bisnis kita. So remember, I told you that all business is about solving a problem. Ingat saudara, saya bicara pertama kali bahwa bisnis itu sebenarnya untuk menjawab masalah yang ada di dalam hidup kita. But sometimes we create our own problem that we need help with when we have a business trying to solve other people's problems. Jadi kita punya bisnis itu pekerjaan kan harus untuk men-solve problem orang lain atau menjawab masalah orang lain. Tapi setelah itu kita justru menciptakan masalah kita sendiri di dalam. This may be one area that your business might be doing well, but if you don't manage your money well, you may think your business is not doing good. Does that make sense? Not doing good, not doing good. You think your business might be doing good, okay? Ya. But if you don't manage your money, saudara punya bisnis akan lakukan baik, tapi kalau saudara tidak melakukan mengatur uang dengan baik, you may think that your business is the problem. Dan saudara mungkin berpikir, oh bisnis saudara itu jadi masalah. Okay, so we need to have a strategy with our finances. Kita tuh perlu punya strategi dengan keuangan kita. Most people do not have a strategy with their money. Banyak orang tuh tidak punya strategi dengan keuangan mereka. Money comes in, uang itu datang, and we spend it. Dan kita just belanjakan itu uang habis. And then we need more money. Dan kita perlu lagi uang lagi lebih banyak. So then we work harder. Dan kita kerja dan keras lagi. And we get some money. Dan kita dapat beberapa banyak And uang. we spend it. Dan kita belanjakan lagi habis. And then we have to go get more money. Dan kita pergi lagi untuk mencari uang lebih banyak lagi. And we look at our business saying, oh, it's not producing enough. It's not doing the right thing because I'm not making enough money. Kemudian kita lihat pekerjaan kita atau bisnis kita, kita sepertinya nggak menghasilkan uang nih di sini. But tetapi it might be mungkin that you are not managing your money strategically. Karena saudara tidak bisa mengatur strategi keuangan saudara itu dengan baik. One of the fastest ways to go out of business, cara cepat untuk keluar dari bisnis, is to not have a financial strategy. Ya, untuk tidak mempunyai strategi dalam finansial. There's a saying in English. Mengatakan begini dalam bahasa Inggris. If you fail to plan, kalau saudara gagal dalam membuat perencanaan, then your plan is to fail. Sehingga rencana saudara tuh pasti gagal. So if you fail to make a plan kalau with your money, saudara gagal untuk membuat perencanaan, you do have a plan. Kau memang punya rencana.
It is to fail. yaitu untuk gagal. You need to have a financial strategy. Kita harus punya keuangan yang strategik, sistem yang strategik yang kita harus bangun. So, I said that every business is to resolve a problem. Saya mengatakan bahwa setiap bisnis itu harusnya untuk menjawab masalah orang. So now you have solved someone else's problem and they bring you money. Saudara berusaha untuk menjawab masalah orang itu dan kemudian mereka kasih saudara duit. Congratulations. Now let's talk about the money. Selamat. Tapi sekarang bicara tentang uangnya itu yang datang gimana? Think about the past 30 days of your business. Dan pikirkan 30 hari ke belakang tentang bisnis saudara yang sekarang saudara lakukan. Are you happy with the amount of money that your business has brought in? Apa saudara senang dengan uang yang dibawa dari hasil bisnis saudara saat ini? And are you perfectly happy with how you used the money that came into your hands? Apa saudara senang dan untuk menggunakan uang itu datang ke tangan saudara? If not, then we have to change your story. Sebab kalau tidak kita harus rubah cerita saudara di sini. Unfortunately, with money, unfortunately? Unfortunately, Sayangnya, how we have been using money in the past. Kalau kita cara menggunakan uang di dalam waktu yang lampau is how we are going to use money in the future. Dan bagaimana kita akan melakukan keuangan di dalam masa depan. Unless there is something that intervenes to make us change how we view and manage money. Jadi kalau saudara menggunakan uang di masa lalu, itu pasti akan sama dengan saudara menggunakan masa depan, kecuali ada suatu perubahan yang membuat perubahan di tengah-tengahnya. So, we're going to talk about 6 steps. Kita akan bicara untuk 6 langkah of your financial success. Kepada keuangan saudara yang sukses. Would you like to succeed financially? Saudara mau sukses dalam keuangan? Okay. Oke. Then we have to have a plan. Dan kita harus punya rencana for you to succeed with your money. Supaya saudara sukses dengan uang saudara tadi. Let me clarify. Mari saya perjelas. This is not about your business succeeding. Ini bukan masalah bisnis saudara sukses ya. You could have a successful business that is producing money. Saudara bisa punya bisnis yang sukses yang menghasilkan uang. But then when the money comes into your hands, waktu uang datang ke tangan saudara, you are not being successful financially with what you are being given. Jadi saudara tidak sukses dari keuangan yang saudara baru diberikan tadi. These need to connect. Ini harus diketemukan. Alright. Number 1. Yang pertama, I'm going to tell you the 6 ideas and then we're going to talk about them. Saya akan bicara tentang 6 ide ini dan kemudian kita akan diskusi atau bagikan bicara dengan saudara. Number 1, you have to have a written financial plan for your life. Saudara harus punya catatan tertulis tentang rencana bisnis saudara. Tertulis. Number 2. Yang kedua, you need to develop and keep a budget. Saudara harus membuat budget dan saudara men-track itu keuangan saudara. Number 3. Yang ketiga, you need other people to help you with your money. Saudara perlu orang lain untuk menolong saudara dengan uang saudara yang tadi saudara urus. Number 4. Yang keempat, you need a system to track your money. Saudara perlu sistem atau alat atau aplikasi contohnya sekarang yang dipakai untuk mengetahui uang saudara itu mau kemana ya, diatur lari kemana gitu. Number 5. Yang kelima, with your money, dengan keuangan saudara, you need to invest in yourself and back into your business. Dan kalau dengan uang saudara yang saudara miliki, saudara harus invest kepada diri saudara dan invest juga kepada bisnis yang saudara lakukan. And number 6. Dan nomor yang keenam, you need to keep it simple. Saudara harus membuatnya itu sederhana. Don't get complicated at the beginning.
Jadi dalam mengurus Alright. uang ini jangan buat So let's talk about these different kompleks, things. buat sederhana. We need to have a written financial plan. Kita perlu perencanaan bisnis yang tertulis. In almost all of these categories, Dan semua dari kategori tadi, you need to think in two different places. saudara berpikir di dalam dua tempat ini. You need to think about your business, Saudara perlu pikirkan bisnis saudara, and you need to think about your personal finances. dan saudara perlu pikirkan tentang keuangan pribadi saudara. One of the biggest mistakes that small business owners make Ada suatu kesalahan yang besar yang orang punya bisnis pribadi lakukan. is that they treat their business like their own personal bank account. Jadi mereka memperlakukan bisnis mereka seperti mereka punya keuangan pribadi. So we need to have Kita perlu a written plan, bisnis plan tadi yang tertulis a written financial plan dan plan yang tertulis tentang keuangan for your business untuk bisnis saudara and for you personally, dan for your family. Jadi ada dua ya, untuk bisnis saudara dan untuk saudara sendiri. You need to ask yourself a question as you think through a written financial plan. Saudara perlu bertanya dirimu waktu saudara menulis perencanaan keuangan. Why am I in business and what do I want to accomplish? Apa yang saya melakukan dalam bisnis ini dan apa yang saya mau capai? What problem am I solving that I'm going to get paid for? Apa masalah yang saya perlu jawab dalam bisnis saya ini? So knowing clearly who you are Mengetahui siapa diri Anda and knowing why you want a business dan apa yang saudara inginkan dalam bisnis itu, will help you develop your financial strategy. dan itu menolong saudara untuk mengatur strategi keuangan saudara. And your financial strategy will help you Dan strategi finansial saudara akan menolong saudara when times get hard. waktu itu menjadi susah dalam hidup kita. Okay. So I'm going to be transparent. Is that okay? You Yeah. understand? I'm going to tell you about my own life. Jadi saya mau terbuka tentang hidup saya, boleh ya? Okay. You know I'm a lawyer in America, right? Saudara tahu bahwa saya kan pengacara di Amerika. Do you think I make a little bit of money or a lot of money? Saudara berpikir saya bikin uang kecil atau uang besar? Sangat besar. You had already in the top. Oh, okay. It's both. Dua-dua. There have been times when I've made good money, Dan ada waktu di mana saya membuat uang itu luar biasa. and even as a lawyer Dan walaupun sebagai orang hukum in America, di Amerika, there are times when my business is slow and I don't make much money. dan ada waktu di mana bisnis saya itu sedikit sekali kita bisa buat uang, sedikit sekali. Here's one of the harder things of being an American and coming to Indonesia. Ini adalah bagian yang susah bagi saya. Dia orang Amerika datang ke Indonesia. You think my life is different. Saudara pikir mungkin hidup saya ini beda gitu sama saudara. You think my challenges are somehow easier. Saudara pikir tantangan saya di sana hidup tuh lebih gampang gitu. You may think that somehow I make money just because I live in America. Yes, mungkin saudara berpikir karena saya tinggal di Amerika jadi saya akan buat uang gitu. Gampang. Dan, Or you may think that I make a lot of money just because I'm a lawyer. dan mungkin saudara berpikir karena saya ini orang hukum ya saya bikin uang banyak sekali gitu. It's not true. Ya, itu tidak benar. Sometimes Ada waktu I have a lot of business, dan saya mendapat banyak sekali and klien. sometimes I have a little business. Dan ada waktu di mana saya mempunyai klien cuma sedikit. So now I have 8 employees. Saya punya 8 orang yang kerja dengan saya. They rely upon me to be paid. Mereka tergantung sama saya untuk membayar mereka. If we have a month Kalau kita punya setiap bulan or 2 months or 3 months atau 2-3 bulan that we have less work than usual,
kita punya pekerjaan yang sedikit daripada apa yang biasanya kita lakukan, do my employees still want to be paid? Yeah. tetap orang-orang pekerja saya mereka tetap harus dibayar. Of course. Okay. So then, in order for me to actually honor Dan bagi saya sebagai orang yang pemilik bisnis, my employees to say I'm going to help them and pay them as they help me. ya kalau mereka mau saya bayar mereka harus tolong saya. What if I just spent all of my money when I made a lot of money one month? Saudara pikirkan kalau waktu bisnis bagus saya dapat banyak klien, saya banyak duit, saya langsung hanya pakai uang itu aja habis seperti itu. What happens the next month when I don't have as much? Dan bagaimana dengan bulan berikutnya kalau saya tidak punya uang seperti yang sebelumnya? So, Jadi, if I have a good month, jadi waktu saya punya waktu yang bagus di bulan tertentu, I better have a financial strategy of what to do with that money so that my business can succeed in the times when it's not as robust. makanya saya harus punya strategi finansial untuk mengatur supaya saya bisa mengatur itu pada waktu keuangan saya tidak baik. You need to have a financial plan because business is not always good. Saya mau beritahu sama saudara, beritanya adalah saudara harus punya perencanaan keuangan karena bisnis itu tidak selalu baik. And if you have a good month, I'm happy for you. Kalau saudara punya waktu yang benar-benar bagus, saya senang buat saudara. But if you take all of that and spend it, Tapi kalau saudara ambil semuanya setelah itu dan saudara belanja apa saja, or if you help everybody in your family, atau kau menolong setiap orang dalam keluarga, or if you give it all to the church, atau kau memberikan kepada gereja, or if you go on a vacation, atau kau pergi liburan, none of those things are bad in and of themselves ya hal-hal itu tidak jelek dalam hidup saudara, unless kecuali you are doing it just because and it goes against your financial plan. ya itu tidak salah kalau kecuali saudara lakukan itu untuk melawan sistem keuangan saudara. Okay, so I'm just going to use my own life, and I want you to remember that I have financial success and I have financial problems as a real person too. Jadi saya mau tunjukkan contoh dari hidup saya karena saya sendiri adalah punya keuangan yang sukses pada waktu tertentu dan ada keuangan yang kurang sukses di dalam waktu So bulan-bulan tertentu lainnya. I'm going to use an example here. Saya mau tunjukkan contoh di sini. On Sunday, Waktu hari Minggu I leave and I go to Australia, dan hari Minggu ini saya pergi ke Australia setelah dari sini. and I'm going to go there for 3 days, Saya ambil 3 hari di sana. and I'm going to go dive the Great Barrier Reef. Oh. Ya, dia mau dive di sana supaya nanti Agustus dive di Raja Ampat. Yes, I didn't do Raja Ampat. So you're right. I'm sorry. Oke. Okay. Do you think that I made that decision on a whim just because I wanted to go dive the Great Barrier Reef? Ya. Apakah saudara berpikir saya buat keputusan ini karena saya kepingin untuk diving di dalam koral-koral yang indah itu nanti di sana? Or do you think that I financially planned this for quite some time and saved my money so that I could actually do this really once in a lifetime opportunity? Jadi apakah saudara berpikir bahwa sebenarnya saya sudah buat perencanaan ini sebelumnya karena saya mau lakukan ini dalam paling tidak salah satu kali dalam hidup saya? Do you think I saved? Dia pikir saya ada juga Or do you think I used my credit card? Atau kau pikir saya mau lakukan pakai kredit card saya? Credit card? No, I did not use my credit card. Dia tidak pakai kredit card. I have a financial plan. Saya punya perencanaan keuangan. I'm gone from my office for 2 weeks. Saya pergi ini 2 minggu, saya tidak ada di office saya. Do you think my employees still expect a paycheck when I'm gone? Saudara pikir employee saya itu mereka tetap mengharapkan dibayar nggak? Yeah. As a matter of fact, we could call them and tell them that they're not going to get paid because I spent too much money in Bali. Saya bisa telepon mereka dan bilang, bulan depan ini kamu nggak dibayar ya karena saya keluarkan banyak uang di Bali. How is that going to go with them? Bagaimana perasaan mereka?
I'm going to come back and I'm going to find no employees. Saya akan balik dan saya temukan tidak ada orang yang kerja dengan saya. It doesn't matter how much they like me. Walaupun berapa besar mereka suka saya. I have a financial plan. Saya punya rencana keuangan. Okay, I told you I'm going to be honest with you. Is that okay? Saya bilang kan saya mau jujur sama saudara. In January, Di dalam bulan Januari, I had a very good financial month. saya memiliki banyak sekali klien di situ yang bagus. In February and March, I had a very bad financial month in my law firm. Kemudian setelah itu Februari dan Maret saya mempunyai bagian yang kurang baik di situ. And now we're in April, Dan kali kita masuk ke April and I'm still here. dan saya ada di sini My employees are still being paid, dan orang pekerja saya harus and I'm still dibayar. going to go dive the Great Barrier Reef. Dan saya tetap pergi diving di Great Barrier di Australia. Right after I had 2 bad months financially. Setelah saya punya 2 bulan yang jelek. So Ingat nggak? what I mean by that is that my business did not produce enough money for me to meet budget. Ya, jadi saudara bisa lihat nggak bahwa sebenarnya bisnis saya tidak memenuhi budget yang saya inginkan. Well, there's an interesting concept. Ini adalah suatu konsep yang sangat interesting bagi kita. How do I know Bagaimana saya bisa tahu? that my company did not meet budget for the last 2 months? Bagaimana saya bisa tahu bahwa perusahaan saya tidak memiliki tidak membuat uang dalam waktu 2 bulan kemarin? Bagaimana saya tahu? From bank account report. From bank account, okay. Dari bank account, oke. Terus How, ada lagi. how else? How do I know? Bagaimana saya bisa tahu? From the case. What, what's that? Dari pengeluarannya yang pendapatan dari pengeluarannya. From expenses. From expenses. Ya. Now we're starting to get someplace. Because you have a system that you track everything with. I have a system that I track everything with. Because I have a financial plan. Karena saya punya rencana keuangannya ada. And I know exactly how much comes in. Dan sehingga saya tahu berapa banyak yang masuk. And I know exactly how much I need every month so that I can pay 8 people. 8 people my mortgage and also pay myself. Jadi karena saya punya plan itu, maka saya tahu bagaimana saya bisa bayar 8 orang tadi dan juga bayar building itu yang saya rent dan juga membayar diri saya. I know exactly how much I need. Saya tahu persis berapa yang saya perlu. So, I know every single month if I have enough or if I have too little. Jadi saya tahu bahwa setiap bulan saya akan dapat banyak atau itu saya pasti tahu. So, I told you in January, Dan saya bulan Januari my firm did very well. dan itu bisnis saya tuh lakukan luar biasa sekali, baik. Where do you think the extra money went? Dan saudara pikir sisa uangnya tuh kemana? Your business plan. Your business plan. Financial plan. My business plan. Karena saya punya rencana bisnis tadi. That was the first priority. Dan itulah prioritas yang pertama. It didn't go to my pocket. Dan tidak masuk ke uang ke kantong saya. It didn't go to my personal bank account. Dan tidak masuk ke akun bank saya pribadi. Because I know how much I want to save for when I have bad months, because I know I'm going to have months where I don't make enough money. Karena saya sudah tahu bahwa ada waktu di mana saya tidak bisa bikin banyak uang, makanya saya menggunakan yang lebih tadi untuk pakai di bulan-bulan yang nanti saya akan lewati. I already know this. Saya sudah tahu itu. Because business is cyclical. It moves up and down. It is not a steady stream. Bisnis itu selalu naik turun, tidak selalu rata sama gitu. I wish it was straight. Saya mau kalau boleh dia tuh rata atau lurus naik. It would be so much easier. Oh, hidup ini akan lebih enak. But that's not the reality that we live in, correct? Tapi itu kan bukan realiti sehari-hari yang kita hidup di dunia ini. So, Jadi, I need to have a written financial plan for my business and for my personal money. jadi saya perlu ada catatan yang tertulis rencana keuangan saya untuk bisnis saya dan juga untuk saya punya keuangan pribadi. If I steal money from my business to go dive the Great Barrier Reef,
people aren't getting paid. Jadi kalau saya ambil itu istilahnya kasarnya seperti saya curi uang dari bisnis saya dan saya pakai untuk saya diving di Great Barrier di Australia, maka mereka akan menderita tidak bisa digaji. So, Jadi we need a written financial plan for your business and for you personally. kita perlu tulisan tentang rencana bisnis kita untuk bisnis kita dan juga untuk pribadi kita. This is very, very hard. I think it's harder in Bali to do this than it is in America. Ini mungkin susah bagi saudara lakukan di Bali, compare dengan kita mungkin di Amerika. Because many of your businesses just operate off of cash. Karena bisnis saudara tuh di sini beroperasi harus ada uang cash langsung. If I put cash in my wallet, Kalau saya taruh cash di dalam or dompet saya, in my pocket, ya dalam dompet saya, guess what happens to this cash when it's in my wallet? Dan ini- Or I mean when it's in my pocket. I keep saying wallet, but guess what happens to the cash when it's here? ya saudara tahu kan? Kalau saya taruh uang banyak di sini, See, look, it's just falling. It's apa yang terjadi? disappearing. Ya jatuh di sini, mungkin jatuh di mall juga bisa. Well, I walk by and I go, oh, that's nice. Yeah. Oh, look, Yeah, yeah. here, thank you. Oh, Yeah. sepatu ini bagus, oh ini bagus ini, saya mau ini. Yeah, yeah, yeah. It's hard. Ya, I sympathize with being in a cash society. It is not easy. saya mengerti kalau saudara tuh selalu pakai cash itu nggak enaknya sih. But if I had a written plan, Kalau saya punya perencanaan keuangan, and in my written plan, dalam catatan keuangan saya, it said, Paul can put this much money in his pocket. dan Paul bisa taruh uang ini di paket sini, Then it's okay. dan itu nggak apa-apa. Because I know if it's in my pocket, I'm going to spend it, right? Jadi kalau saya buat rencana, kalau itu di celana saya, nggak apa-apa, habisin aja nggak apa-apa. So if I have a strategy that it's okay to put some money in my pocket, Jadi kalau saya punya strategi untuk taruh uang di paket di celana saya, then I am more confident my business is secure and my family is secure. dan saya tahu bahwa bisnis saya nanti aman dan juga keluarga saya juga aman. What happens if there's no money in my pocket? Bagaimana kalau tidak ada uang di saku saya? How much do I spend that day? Berapa saya bisa belanjakan? Gak ada kan? Nothing. Iya. Correct. But I'm only when I have a financial plan. Dan itu hanya bisa terjadi karena saya punya perencanaan keuangan tadi. If I just take all the money from my business and go like this, Kalau saya cuma ambil dari uang bisnis dan taruh di saya, that's not a financial plan, that's spending money. nah itu bukan financial plan, itu cuma hanya untuk mau spend aja. Karena di sini untuk spend. Creating a financial plan is hard work. Jadi untuk menciptakan rencana keuangan itu pekerjaan yang berat. Unless you like numbers a lot, Kecuali saudara tuh suka angka-angka, hitung, interesting gitu loh, nggak apa. and even then, Dan lebih daripada itu, it's still hard work. tetap juga itu susah pekerjaan. For those of us that don't like numbers, Apalagi saudara yang sudah tidak suka angka-angka, that's where the mosquitoes come in. sama dengan itu nyamuk datang gigit kita. But it's critical, it's so important Jadi for you to have financial success. Ini sangat kritis untuk saudara mempunyai keuangan yang sukses. Ini sangat kritis. Now, when you create a written financial plan, both for your business and for your person, Jadi kalau saudara menulis itu rencana keuangan baik untuk bisnis saudara atau untuk pribadi saudara, you will learn saudara akan belajar how to adjust that. untuk menyesuaikan. So, the trick is get it written down first, Ya, yang membuat susah adalah kita harus tulis pertama. but then give yourself permission to come back to it and evaluate it. Dan membuat sendiri saudara ada izin untuk saudara setelah tulis gitu saudara lihat nanti saya mau evaluasi kemudian gimana gitu. But don't evaluate it when you're in need. Tapi jangan evaluasi kalau saudara lagi butuh gitu loh. Pasti saudara akan cheating kan? Because you will shift your perspective Ya. of what is good. Karena saudara akan merubah itu perspektif baik untuk apa yang baik. All right.
Your written plan needs to think through everything, every part of your business. Jadi catatan rencana plan saudara itu ditulis untuk everything, segala sesuatu di dalam bisnis saudara. So in my budget, Di dalam budget saya for my law firm, untuk I have, bisnis saya, I have perusahaan hukum saya. I have to pay a mortgage. So I bought my building, but really it's the bank who bought it, and I keep paying back the bank. So Yeah. I have a mortgage. Saya itu beli gedung saya yang sekarang saya pakai ini, itu kan saya yang beli, tapi sebenarnya kan bank yang beli, saya yang bayar cicil sama bank. I have to think through paying my employees. Dan saya juga harus pikir untuk bayar orang-orang kerja saya. My budget has to accommodate paying for electricity. Dan juga saya harus bayar untuk listrik. My budget has to think through buying paper and things that I use on an everyday basis to run a business. Jadi saya juga harus dalam rencana itu saya harus hitung kos-kos seperti kertas-kertas yang saya perlu, segala macam, printer, tinta-tinta, yang hal-hal yang lain. My business has to think through insurance. Because we have to have insurance in America for buildings and businesses. Ya, saya juga harus berpikir tentang asuransi daripada bisnis saya. Di Amerika tuh kita punya gedung di asuransi gitu. I need to think through future problems with my building. Jadi saya juga perlu memikirkan masalah ke depan daripada gedung-gedung yang saya pakai. In Seattle, Di Seattle, we have a lot of rain. kita punya banyak sekali hujan setiap waktu. So the north side of my building, Dan bagian utara daripada gedung saya it never gets the sun. tidak pernah dapat itu matahari. So a lot of rain Dan karena hujan banyak, on a side of a building that never gets dry, dan itu tempat itu basah terus tidak pernah kering, buildings don't like that. bangunan tidak suka kayak gitu. Literally, right now, my contractor is taking off the side of my building on the north and replacing it with something new. Dan sekarang ini kontraktor saya tuh mengganti dinding yang di utara tadi dengan hal yang baru. Okay, I'm going to ask you a question. Saya mau bertanya sama saudara, Do you think I budgeted for that, or do you think I had to use my credit card because I don't have money? saudara pikir saya budget itu atau saya pakai kredit card untuk bayar mereka? Budget. Oh, they're starting to get it now. Okay. Ya. Because I know that when I own a building, something's going to go wrong. Jadi saya tahu bahwa waktu saya memiliki gedung itu pasti sesuatu ada saja yang kurang, gitu, salah gitu. If every time I spent all my money, Dan setiap waktu When I made it. waktu saya memakai uang saya yang saya buat, it's either my building is going to suffer and I'm not going to be able to repair it, itu akan menyebabkan apa gedung saya yang saya pakai itu akan menderita atau rusak, or I'm going to have to go get a loan. atau saya pasti pergi mencari pinjaman lagi untuk memperbaiki itu. And if I get a loan, Kalau saya cari pinjaman lagi, now I'm going backwards instead of forward saya financially. akan kembali ke bagian yang belakang, mulai awal lagi dari saya tidak lebih maju dalam keuangan saya. The more time you can take today to plan your financial future, the more you will have, the more money you will actually be able to have. Jadi kalau saudara buat rencana untuk sekarang, sudah pikirkan resiko-risikonya dan sudah hitung semua aturan baik, dan ke depan saudara pasti akan punya uang. We have to plan. Kita punya rencana. We have to know. Kita harus tahu. All right, number 2. Yang kedua, That was all number 1. tadi itu nomor 1. All right, number 2. Develop and keep a budget. Saudara membangun dan saudara bisa menjaga itu budget saudara. So this is where you're going to start tracking everything. Dan itu sebabnya saudara harus mengecek setiap keuangan itu kemana itu. How many people here? Don't raise your hand. Jangan angkat tangan ya. Don't raise your hand. I'm going to ask you a question. I just want you to think about it, but don't raise your hand. Ya, jangan angkat tangan ya. Jadi kalau saudara, saya cuma kasih pertanyaan saja. Pikirkan. How many of you know exactly how much money you made last month and exactly how much you had in expenses? Dan banyak di antara saudara. Don't raise your hand.
Ya jangan angkat tangan. Siapa yang tahu bahwa apa ya keuangan saudara buat yang masa lalu? This is Minggu where lalu, you need satu to bulan be. lalu. You need to have the knowledge of how much money your business made and how much your business had in expenses. Ya, saudara harus tahu keuangan saudara, bisnis saudara buat keuangannya itu berapa dan pengeluaran daripada bisnis saudara itu berapa. There are programs and there's software that can help you do this. Ada program dan software yang akan menolong saudara lakukan. Jason Cameron, what are there? Yeah, Vito was the name of Vito, what are some of the what are some of the different things that you suggest to help track what comes in and what goes out for people? Jadi ada yang namanya aplikasi catatan keuangan. Ya, aplikasi catatan keuangan. Tapi itu di Android aja ya, di Apple nggak bisa. Ya. Nggak bisa di ini. Ya. Catatan keuangan. Are there others, or is that really the most tried and true? Ya, it's more simple. Yeah. Okay. Ya. Okay. They can Ada do juga- paper and pen too. Yeah. I mean, Agreed. but That's really that hard. app is really good. Ya. Okay. So good. So it was just said that if you don't have the capacity to do tracking on your phone, or you don't have the software, then you got to go old school and you got to actually write everything down. Jadi kalau saudara tidak bisa track dengan aplikasi tadi, yang dinamakan apa aplikasi apa? Catatan keuangan, saudara bisa pakai buku kecil atau catatan untuk mencatat semua pengeluaran dan pemasukan saudara. Here's another thing that as business owners we need to think about when we budget. Dan ini yang perlu orang bisnis berpikir waktu kita buat budget. Yeah, it's similar to me owning a building. I thought in advance to save money to fix my building. Ini yang saya lakukan selalu untuk berpikir tentang gedung saya, untuk simpan dan memperhatikan gedung saya. You need to think in advance on how to build and increase your business model. Jadi saudara harus berpikir ke depan bagaimana untuk memperkembangkan bisnis model saudara. That needs to be a part of your budget. Dan itu bagian daripada budget saudara. If you're starting a business, then you have what we call startup costs. Ya, kalau saudara baru mulai bisnis itu namanya startup cost ya. Bisnis apa namanya? Biaya untuk memulai bisnis. Yeah, you depending on your business, you may need some sort of a machine. Ya, pasti kau punya bisnis itu kau perlu mesin. You might need furniture, chairs. Saudara pasti memulai bisnis saudara perlu kursi, saudara perlu meja mungkin. You might need screens and microphones, or scissors, or I don't know what you're going to need. Jadi saudara perlu semua alat-alat ini, saudara harus lihat apa yang saudara perlukan. But you have to think through with your budget two things. If you're starting, how much money do you need to successfully start? Jadi saudara harus pikir semuanya itu, dan supaya saudara perlu berapa banyak uang untuk saudara mulai bisnis saudara. Then after you have that number, Kalau saudara sudah dapat angka itu, multiply it by 2. dan saudara harus kalikan 2. You always spend more money when you start a company than what you think. Kadang-kadang kita tahu kita lebih banyak keluar uang untuk perusahaan yang kita mulai. Then you need a budget. So if you have an existing business, you need an expansion budget. Jadi kalau saudara akan mungkin mau kembangkan itu bisnis saudara, saudara harus punya budget untuk pengembangan itu. If you make something, if you make plastic bottles, Kalau saudara buat botol plastik ini, and your vision is to serve all of Indonesia instead of only your small neighborhood, jadi pemikiran saudara bahwa saudara mau tolong orang seluruh Indonesia dan daripada cuma hanya orang sekeliling saudara. it's going to cost a lot more money to expand. Jadi ini membuat perlu banyak duit kalau saudara mau sebar botol ini ke seluruh Indonesia. So, Jadi this step may mean you need to do some research in order to actually get good numbers. makanya untuk step ini dalam waktu mengembangkan, saudara harus melakukan riset, saudara mengumpulkan semua data-data tentang hal itu.
If you just simply pull numbers out of thin air, you're probably not right. Jadi kalau saudara cuma kasih keluar angka aja dari pikiran saudara begitu aja, itu pasti. Which leads us into number 3. Dan itu memimpin ke bagian yang ketiga. Get help. Saudara perlu pertolongan. There are people who are very good with budgets. Ada orang yang baik untuk budgeting itu. I am not. Saya nggak baik untuk hal itu. I try to follow my budget, Saya berusaha ikuti budget saya, but I'm not good at it. oh ya, I'm not. ya tapi saya tidak baik untuk hal itu. But there's other people that are very good at it. Tapi ada orang yang benar-benar luar biasa sekali di bagian itu. So maybe my budget Dan mungkin budget saya includes termasuk, the ability to pay somebody Yeah. to help me. jadi budget saya itu termasuk di dalam saya nanti bayar orang itu untuk membantu saya. As a matter of fact, I told you I have a master's of taxation. Ya, saya baru bilang sama saudara, saya punya degree master di dalam pajak. But I don't do my own taxes. Yeah. Saudara tahu nggak? Tapi saya nggak lakukan pajak saya. Oh man, oke, no problem. I like it. Because I'm not good at it. I'm Yeah. not good at the number side. I'm Karena- very good at the legal side. I'm Yeah. not good at the Yeah. number side. Karena saya sudah beritahu pertama sudah waktu di law school, saya tidak bagus dalam angka-angka tadi, tapi saya bagus dalam membuat hukum tadi. So even Yeah. if I know how to do it, why would I frustrate myself? Yes. Jadi walaupun saudara itu tahu saudara bisa lakukan, ngapain saudara harus frustrasi lakukan hal itu? I'll hire somebody else who's good with numbers. There's a couple of you in the Yeah. room, but I'm not it. Ya. Saudara itu namanya employee orang lain yang dia bisa kerja sambil senyum ketawa hitung angka uang saudara gitu loh. Does my budget at work have a place for other professionals to do my taxes? Jadi ada budget di dalam perusahaan saya itu yang saya lakukan untuk orang yang melakukan pajak saya. Yes. Ada. Okay. So get help. Saudara cari pertolongan. That should be a part of your budget. Dan itu bagian daripada budget saudara. In order to financially succeed, Dan untuk menjadi orang yang sukses dalam finansial, you need to do the things that make you money. dan saudara perlu orang yang bantu untuk dalam saudara untuk membuat uang. Saudara perlu bantuan di situ. I do law. That's what makes me money. Saya melakukan hukum, itu yang buat saya buat uang. I don't do taxes. Saya tidak lakukan pajak-pajaknya. So I hire somebody else to do it. Saya mempekerjakan orang lain untuk melakukan hal itu. Because if I stop doing law Dan kalau to do my taxes, kalau saya stop melakukan yang bagian hukum ini dan saya melakukan pajak then saya, I will stop making money. dan saudara bisa lihat nggak? Saya tadi bikin uangnya di law ini kan. Kalau saya stop melakukan ini dan saya bikin pajak saya stop buat uang. Get help. Dapatkan pertolongan, cari pertolongan. After lunch, I'm going to introduce Maju Bali. They're an amazing resource. Jadi setelah ini saya akan tunjukkan memperkenalkan saudara They can kepada help you with this conversation. ya partner saya yang luar biasa Maju Bali. Mereka menolong saya di dalam hal-hal ini. They want to help you with this Mereka conversation. benar-benar senang untuk tolong saudara. They actually like to help you with this conversation. Mereka paling senang untuk menolong saudara bagian hal It ini. actually makes them happy. Dan membuat mereka happy. So, Jadi get help. dapatkan pertolongan. If you do it on your own, Kalau saudara buatin kekuatan saudara sendiri, you will just create the same chaos that you have always known. saudara akan terus putar-putar seperti itu, terus bulat kembali lingkaran setan. Ya. Okay? Oke? Da, 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 da. I like you. Oh, thank you. You're so sweet. I find somebody else to do it. Yeah, correct. Yeah, I like talking. Hey, I'll stop for a second. Any questions on Ada these first pertanyaan? couple? Ada pertanyaan? Okay. It makes a lot of sense, right? Mulai ngerti ya? Mulai tangkap ya?
It's very hard to do it. I know ini susah untuk dilakukan. This is one of the dividing and important factors that will actually help you financially succeed. Ini adalah bagian yang menolong saudara untuk bisa jadi sukses. Bagian yang berbeda menolong saudara. And all of you said that you want to financially succeed. Saudara semua pasti mau untuk sukses dalam keuangan saudara. So we have to do this. I'm Jadi sorry. ini harus dilakukan. All right, number 4. Nah, orang yang keempat, Set up and develop your systems for accounting saudara harus punya membangun sistem accounting saudara, perhitungan keuangan saudara. and Wita already gave us that app. Dan Pak Wita tadi sudah kasih aplikasinya tadi saudara bisa lihat situ. Sometimes habits just stink. They're horrible. I'm agree with you. I know. We're Ya, all in kadang-kadang agreement. habit kita itu orang Amerika bilang bau busuk gitu ya. Yeah, they suck. Ya, kita senang lakukan tapi sebenarnya lama-lama kita tahu itu nggak bagus itu bau gitu. Oke. This is one of those tasks that's just not fun. Ini adalah suatu tugas yang sebenarnya tidak menyenangkan. But you need to track your money every day. Saudara harus punya disiplin untuk cek uang saudara setiap hari. You can't guess. Saudara tidak boleh hanya kira-kira begini ya, kira-kira nggak bisa. Which is why the app on your phone is so wonderful, because you always have your phone. Ya, saudara kan selalu membawa telepon saudara kemana-mana, benar nggak? Jadi itu, They're always looking at their phones. ya kita selalu lihat kepada telepon kita. I can barely get your attention. You're looking at your phone. Ya pasti saudara lihat telepon saudara. No, you guys are good. No, but so most of us have something that we carry with us, and if you don't have a phone, it's going to get a little bit harder. But as soon as possible, you have to write down what you did with your day financially. Ya, jadi kalau saudara punya aplikasi tadi kan gampang tuh. Saudara kemana bawa telepon, saudara beli belanja, ya tulis di foto atau apa. Tetapi kalau tidak, ya saudara kan harus lakukan hal itu yang keras. All right, number Bisa 5. membuat rekor. Number 5. Ya, Invest in your business and in yourself. invest dalam bisnis saudara dan kepada saudara juga. Here's the beautiful thing. Ini suatu hal yang baik. Money is just a tool. Uang itu sebenarnya cuma alat. If you chase after money, Kalau kau hanya mengejar uang hidup it is ini, going to trip you up. itu akan menjebak saudara dalam segala hal. If you know that money is a tool Kalau saudara tahu uang itu adalah alat to help yourself and to help others, untuk menolong saudara dan menolong banyak orang, then we have a great chance of succeeding. dan kita selalu punya kesempatan besar untuk sukses. Then our perspective of why we have a business is going to be healthy. Jadi itu membantu perspektif kita tentang bisnis itu akan jadi sehat. You need to invest in yourself. Saudara perlu invest atau pakai uang bagian yang tertentu untuk diri saudara. There are times when we run a business Dan waktu di mana waktu kita jalankan bisnis kita, and you may be missing a critical skill. saudara mungkin kekurangan skill tertentu yang saudara perlukan, yang tapi itu penting. A part of your budget then may be, I need to take a class. Dan mungkin dari budget itu saudara bisa invest dalam dirimu adalah kalau saudara perlu ambil kelas tadi. So that I can increase my skill and get better. Dan sehingga saudara bisa menambah skill saudara untuk menjadi lebih baik. Because money is a tool, Karena uang itu adalah alat. your personal budget, not your business budget, Ini personal budget dan business budget beda ya. your personal budget Ya. should have a vacation fund or a place where you can do things to enjoy the labor of your work. Jadi saudara punya personal budget itu saudara biasa pikirkan untuk saudara bisa menikmati waktu liburan dan hal lain di dalam pekerjaan waktu
This is very, very hard for small business owners Ini susah bagi bisnis yang baru mulai atau bisnis kecil. because we're so Karena caught up in working in the business and making sure it's succeeding that we run ourselves down. kita itu seperti diri kita tuh terjebak di dalam bisnis itu terus, dan kita menjadi salah satu faktor yang membuat bisnis itu harus sukses. Most entrepreneurs that I have met are very driven people. Dan orang-orang yang bisnis yang saya ketemu selalu mereka tuh orang-orang yang semangat, motivasi diri mereka tuh. That's an amazing trait that will lead to success. Dan itu adalah bagian yang baik untuk memimpin mereka pada sukses. But it's also the trait that could lead you to destruction because you're not taking care of yourself. Dan itu sangat berbahaya juga, dan itu akan membawa saudara kepada kehancuran kalau saudara tidak menjaga atau menginvest kepada diri saudara sendiri. So when you think of your budget, Waktu saudara pikirkan budget saudara, you need to think about your own personal health. jadi saudara harus pikirkan tentang saudara punya kesehatan pribadi. You need to think about your family. Saudara perlu taruh budget untuk keluarga saudara. And let me say that in this section, it's not just about money, but it's also about how you manage your time. Jadi ini juga bukan hanya sebagai hanya keuangan, tapi bagaimana saudara bisa mengatur waktu saudara. When you start a business, or there may be times and seasons in your business when you have to work longer hours. Jadi waktu saudara mulai bisnis saudara, mungkin sebanyak waktu tuh saudara habiskan untuk pekerjaan saudara. We got to be careful that doesn't become our everyday life. Tapi kita harus hati-hati supaya itu tidak menjadi suatu kebiasaan untuk setiap hari dalam hidup kita. So, your budget needs to be thinking through your innovation and your next opportunity for growth. Jadi budget saudara juga perlu saudara pikirkan dalam inovasi bisnis saudara dan bagaimana bisnis saudara bisa bertumbuh. All right, and the next part is keep it simple. Dan bagian yang berikutnya adalah membuat segala sesuatu sederhana. Make sure you have a good plan. Pastikan saudara punya rencana yang baik. Keep your business simple. Dan buat bisnis saudara tuh sederhana. Add things when you are ready to add them. Don't add them just because it's a good idea. What can you repeat again? Add new business ideas when you're ready, not just because they're good ideas. Ya, jadi membuat bisnis baru saudara itu waktu saudara siap, bukan karena ini ide yang bagus dan kita buat aja. In other words, be strategic with your growth. Jadi buat strategik untuk pertumbuhan saudara, dipikirkan benar-benar. This is also where other professionals or your other family, friends can also help you. Ini juga bisa terjadi dengan orang, teman-teman atau keluarga saudara bisa menolong saudara. Do you have honest relationships that you have given permission to speak into your life? Saudara punya hubungan yang sangat tulus terbuka untuk ada orang berbicara dalam hidup saudara. People that you will listen to, that you will honor and respect. Orang yang saudara lihat dan mereka saudara respect, saudara hormati untuk bicara dalam hidup saudara. So that if you're getting out of balance in life, they will see it and they will actually tell you about it. Ya, seperti ada contohnya kalau saudara keluar jalur, ya dia harus beritahu kepada saudara. So you got to keep your budget simple. Saudara harus memberikan budget musik sederhana. And that means keeping your business simple. Dan itu saudara membuat bisnis saudara sederhana juga. Until you have the proper growth strategy and the right people with you to grow it. Jadi kalau saudara bikin tadi bisnisnya budget personal simple, dan kemudian perusahaan saudara punya finansial itu saudara bikin simple, dan orang akan lihat dan orang ingin ikuti saudara. Alright, so number one, you have to have a written plan. Pertama, saudara harus punya rencana bisnis yang tertulis. Number two, you have to develop and keep a budget. Dan saudara harus membangun dan Number men-track three, budget. get help. Nomor 3, dapatkan pertolongan, cari pertolongan. Number four, set up the systems so that you can track your finances. Nah, nomor 4 adalah cari sistem atau pakai sistem yang sudah ada untuk men-track keuangan saudara.
By the way, that's both your business and your personal. Itu terjadi untuk dua-dua hal ya, nomor ini untuk baik bisnis dan juga pribadi If saudara. you don't know where your personal money is going, then you're financially out of control, just like if you don't know where your business money Jadi is. saya mau ingatkan saudara, saudara harus tahu keuangan pribadi saudara, saudara kontrol dia harus pergi kemana. Kalau kau tidak tahu ya, ini pasti akan efek semua. And then keep things simple. Dan buat segala sesuatu sederhana. All right. So there you go. There's our money talk. Dan itulah kita berbicara keuangan. All right. I didn't make anyone cry, so that was good. Dan saya tidak membuat saudara menangis kan? Alright. Berarti baik kan? Okay. Does this make sense? Apa ini bisa ditangkap ya, mengerti? My encouragement is that you actually do it then. Ya, saya menolong saudara, menguatkan saudara bisa lakukan itu. The Bible says faith without works is dead. So in other words, if you do not take a step based upon knowledge that you've received, it is worthless. Jadi Alkitab mengatakan bahwa kalau saudara tidak ambil tindakan, ya, tindakan setelah saudara tahu pengetahuan saudara tidak aplikasikan, itu sama saya sia-sia. So I encourage you to think through your next couple of weeks. Jadi saya mau saudara pikirkan ini dalam waktu minggu-minggu ke depan. Find an hour, Ambil satu waktu, 1 jam, find 30 minutes. 30 menit saja. Find some time in the next several weeks Dan ambil waktu di dalam beberapa minggu ke depan. where you can stop your world Jadi saudara seperti menstop dunia saudara, nggak bisnis dan kerja dan nggak ngapa-ngapain. and start writing down what your financial strategy is in your business and in your personal life. Jadi saudara bisa menulis rencana-rencana keuangan saudara bagi pribadi dan bagi juga bisnis saudara. It might take you 3 or 4 months to complete that task. Mungkin 3-4 bulan untuk mengkomplit apa yang saudara buat. But take a step. Tapi ambil langkah untuk mulai ambil waktu untuk lakukan. Make it a priority. Buat ini menjadi prioritas 30 menit tadi And saudara. then take another step. Terus kamu ambil langkah berikutnya lagi. And then look at your schedule and find another hour, another 30 minutes where you can take another step and build on your budget until you see the whole picture. Terus, jadi saudara cicil itu, membangun budget itu, saudara bisa cicil selama waktu itu, dan saudara buat sampai komplit. Do you guys use the how do you eat an elephant analogy? Oh ya, How do you eat an elephant? ya. No. Ya, they know. Ya. Jadi kita tahu analogi bagaimana saudara makan gajah. One bite at a time. Satu gigitan setiap waktu. Take one bite Ambil satu gigitan at your budget. di dalam budget saudara. Tadi buat perencanaan 30. And then look at your calendar and find another place where you can sit down and take another bite at your budget. Dan kemudian saudara temukan kalender waktu lain lagi, sedang 30 menit lagi, saudara kapan bisa? Specifically, if you're not really good at numbers, sitting down and trying to do everything at once could be very frustrating. Nah, kalau apalagi saudara tidak baik dengan tangga angka dan sebagainya, saudara perlu untuk lakukan hal ini. There's resources online of how to build a budget. Jadi ada sumber-sumber di online bagaimana saudara membangun budget saudara. Again, Maju Bali is a great resource for building a budget. Jadi mereka Maju Bali ini mereka Maybe you know other people sumber yang baik untuk saudara in bimbang. your life who are people who are very good with finances, and maybe they can help you build a budget. Jadi mungkin ada orang juga yang lain bisa tolong kamu saudara tentang budget yang mereka baik dalam keuangan. But Tetapi take a step. harus ambil langkah. This is a hard step. Ini mungkin angka yang berat It's detailed. karena ini lakukannya detail. Not all of us are good with details, Ya, tidak semua baik dari saudara baik sama detail. but it is very, very worth your financial journey. Ya, ini sangat membantu di dalam perjalanan keuangan saudara. All right. Any questions? Ada pertanyaan sudah kita sampai di sini? Comments? Ya, ada pertanyaan? All right. I'm going to shorten this next session because we had a late start and I talk a lot. Ya, saya akan buat tambahan dikit karena kita berbicara agak kita mulai telat. But it fits kind of with the budget idea as well.
Nah, ini adalah ide daripada budget itu sendiri. So hang in there for 10 more minutes with me. Everyone okay? Ya, You got 10 more minutes? 10 menit bisa ya? Saya minta waktu saudara. Which for me means 15, by the way, but I'm going to tell you 10 because I'm an optimistic person. Ya, oke. Bagi saudara 10 menit, tapi bagi saya sebenarnya 15 menit. How about me? No. Okay, thank you. All right. You need to know your customers. Saudara perlu kenal customer saudara. Harus kenal. See, if we're going to build a budget, Kalau kita mau bangun budget, there's an assumption there. ada itu namanya asumsi-asumsi di pikiran kita. The assumption is that you have clients or customers. Ya. Ya. Saudara asumsi, oh mungkin saya bisa buat ini, saya bisa punya customer atau ya, oke. If you have a business already, Kalau saudara sudah punya bisnis, how many of you sell a product as a part of your business? siapa di antara bisnis saudara jual produk? You have a product that you sell. Ya, contohnya kue atau apa, produk apa dah? Okay. Okay, great. How many of you provide a service Ada tak saudara and you sell a Yeah. service? yang saudara jual tuh service, pelayanan, ya. Most of you didn't raise your hands, so I don't know what you're doing. Jadi ada bagian yang lain sudah tidak angkat tangan, saya tidak tahu apa yang saudara lakukan. Right. Here's the thing. Ya ini ya sesuatu yang saya mau sampaikan. Everyone does both. Sebenarnya kita tuh lakukan dua-duanya. So, if I sell sandwiches, Kalau saya jual apa namanya itu sandwich, I may think of my business as selling a product. saya berpikir bahwa bisnis saya tuh jual produk ya, sandwich itu. But when I sell my sandwich, I am as much about selling service as I am the actual sandwich. Jadi waktu saya jual sandwich saya, sebenarnya saya tuh lebih banyak melakukan pelayanan, service daripada saya jual produk saya. As an attorney, I sell a service. Sebenarnya saya nih orang hukum tuh yang saya jual tuh pelayanan. But if I don't package that service into something that is an actual product at the end of the day, Kalau saya tidak kemudian servis saya buat dalam suatu produk yang akhirnya terakhir bisa di deliver gitu. then what's my actual deliverable? Jadi sebenarnya Even if I'm in service. Ya, jadi apa sebenarnya yang saya sedang mau tawarkan sama mereka? With your clients, we need to start thinking through why does your customer come to you? Kita harus perlu berpikir seperti ini, buat pertanyaan, kenapa sih mereka tuh datang cari saya? Apa sih yang mereka perlukan? As a matter of fact, let's stop for a second. Berhenti sebentar. You have a business, or if you're thinking of starting a business, Ya, saudara udah punya bisnis atau saudara berpikir, saya mau mulai bisnis nih. I want you to list 3 reasons why someone is going to come to you. Saudara perlu Or buat 3 alasan. why they do come to you currently. Ya, 3 alasan. Kenapa orang datang kepada saudara? Apa alasannya? Sampai saat ini tuh apa alasannya? 3 And alasan. not someone else. Why are they coming to you and Yeah. not? Ya. Oh, not quite yet. Oh, okay. So why are they coming to you? Kenapa mereka datang sama saudara? Okay, do you kind of see the vision of why people would come to you? Saudara bisa lihat kenapa mereka datang saudara? Okay. They come to me because of my great looks and my great humor. Mereka datang saya karena saya punya humor yang baik atau No? Okay, well, that was a nice try. ya. Yeah. You're not artist. Nah. So, people will usually buy from you Orang biasanya beli sesuatu dari saudara because they either know you, mereka itu tahu saudara, they like you, mereka suka saudara, or they trust you. dan ketiga adalah mereka percaya saudara. Okay? Ada 3 hal penting, ya. Can you repeat again? They know you, They know you, mereka Like tahu saudara, mereka suka saudara, or they trust you. dan mereka percaya saudara. So, how you think about your service or your product matters in why clients come to you. Bagaimana saudara pikir tentang produk saudara itu benar-benar penting
dan sehingga membuat orang itu datang kepada If saudara. you don't believe in what you are selling, Kalau saudara tidak percaya atau kualitas saudara buat saudara tidak percaya di saudara ini, then the person who is before you is not going to buy. jadi kalau produk saudara sendiri sudah tidak percaya, bagaimana saudara bisa jual sama orang lain atau orang itu mau beli dari saudara? Would you buy your own product or would you buy your own service? Apa kau sendiri bisa nggak saudara beli produk saudara? If the answer is no, then you have to rethink your business. Dan kalau tidak, saudara harus pikirkan bisnis saudara. You need to know your business better than anybody else. Saudara harus tahu bisnis saudara lebih daripada orang lain. I told you that the area of law that I practice is actually really narrow. Saudara tahu sebenarnya area yang saya praktis saat ini di bisnis saya itu sangat kecil. In America, attorneys can do anything they want. Di Amerika memang benar. They can do divorces, they can do car accidents. Ya, mereka bisa lakukan attorney untuk orang I perceraian. could sue people for breach of contract. Ya, atau kita bisa sue orang yang mencuri kontrak saudara atau hal-hal. But I have chosen to narrow what I do. Tapi greatly. saya pilih bagian yang kecil untuk saya lakukan. I encourage you to think through your business model and begin to narrow the scope of what you are doing. Jadi saudara perlu pikirkan bisnismu itu, saudara perkecil untuk melihat fokus yang Specifically at the beginning. Untuk spesifik untuk mulai pertama kali harus seperti The itu. reason is because you need to get really, really good at what you do. Supaya saudara bisa lakukan yang satu ini sangat baik. You need to be the person that is the expert and known as the expert. Artinya seluruh Bali ini istilahnya saudara paling expert di situ kalau tanya tentang segala sesuatu bagian ini saja. So, you need to learn your craft and learn your skill or learn what you are producing inside and out. Jadi saudara perlu belajar itu segala sesuatu dari bagian itu secara produk dalam dan di luar. This will give you a greater ability to actually service your customer in front of you. Sehingga saudara mempunyai kemampuan yang luar biasa untuk melayani customer saudara. It will define the proper customer that you're trying to find as well. Sehingga saudara menemukan orang-orang customer yang saudara mau temukan. I want you to stop for a second again. Berhenti untuk sebentar. We have a thing called an ideal client. Kita sering, ideal customer. kita sering punya, kalau boleh saya dapat klien seperti ini loh. Ya, ideal client, ideal customer. Do you guys use that? Do you have the same type of language when you talk about business? Yeah, we talk about like our target. Our Yeah, target, yeah, our target. target person. Ya. Yeah. Okay. Target market. Target market. Target market. Yeah. Who specifically is Yeah. buying? So, who do you want to be your client? Jadi saudara harus mengerti siapa yang orang seperti apa yang mereka jadi klien saudara. Saudara harus pikirkan itu. So, if I sell sandwiches, Kalau saya perlu jual itu sandwich, roti yang ada isinya, I want everyone to be my client, right? saya mau setiap orang kalau boleh beli sandwich saya. No, that's wrong. Itu salah. I tricked you. Itu saya lagi menjebak saudara. I need to know Saya perlu tahu, what my clients want, what type of a sandwich. kita harus tahu klien saya itu mau sandwich seperti apa sih yang mereka mau. I need to know where that people group is so that I can advertise. Am I making sandwiches for teenagers? Kalau saya bikin contohnya, mereka itu anak-anak teenager ya, anak-anak apa namanya juga. That could look very different Saya lihatnya beda. than making sandwiches for business professionals. Kalau saya bikin itu untuk orang bisnis profesional, beda lagi. That could be very different than making sandwiches for families. Dan juga beda dengan membuat sandwich buat orang keluarga. So the more I know Lebih banyak saya tahu who I want to sell to, kepada siapa saya menjual produk saya, what they look like, seperti apa mereka itu, then the more I can narrow what or how I start my business. sehingga saya bisa memperkecil bagaimana saya mulai bisnis itu tadi. So what your product will ultimately attract
your proper client if you know who your proper client is supposed to be. Kalau kau mengetahui klien customer saudara yang benar, kalau kau punya produk bisa menyesuaikan seperti, kau gampang sekali untuk bisa mencapai mereka. So you have to think through who is your target Siapa itu target who is your saudara? ideal customer. Dan ya jadi target klien saudara tuh apa gitu, ideal klien saudara tuh apa gitu. You need to write some of these things out. Saudara perlu tulis ini Just thinking isn't enough. untuk mempraktis, berpikir. saudara. These things are drills. You got to sit down and actually write these things out. Jadi sebenarnya ini harus dilakukan supaya saudara bisa menulis dan saudara bisa lihat. Because when you write things down, it shapes your vision. Jadi waktu saudara mulai tulis itu, dia mulai membentuk visi saudara. When you talk about clients, we need to be aware Waktu kita bicara mengenai klien, kita harus benar-benar sadar of why they are coming to you or why they are not coming to you. kenapa mereka datang kepada saudara dan kenapa mereka ada yang sudah tidak datang kepada saudara. So, is there something more attractive in the marketplace already? Apa sesuatu yang lebih atraktif di dalam menginteraksi mereka di marketplace yang lain? And what does that look like? Dan bagaimana mereka pergi ke market itu, apa kelihatan seperti apa? Are you in the right market? Apa saudara di market yang benar? Do you need to shift where you are paying attention and advertising and opening up a store, whatever you're going to do? Jadi apa saudara buat perubahan atau bentuk apa yang sudah bikin untuk membuat suatu store yang sudah persiapkan? You have to know your surroundings in order to get the right clients. Saudara perlu tahu orang-orang di sekitar saudara atau customer tadi yang sekitar area situ. If I wanted to go Kalau saya mau pergi and fish for, I don't know, there's sharks in Australia. What's that? Grapper, I don't know. But, mahi-mahi. fine. Tuna. Mahi-mahi. Is there mahi-mahi around here? Yeah. Ya. Wonderful. Okay. If I want to go fish for mahi-mahi, Kalau saya mau pergi untuk mancing mahi-mahi, am I going to fish right here in this little river? apa saya akan mancing di pinggir kali ini atau pojok situ? What if I'm fishing for mahi-mahi right here? Bagaimana kalau saya mulai mancing mahi-mahi tapi saya mau pancing di daerah sini? How long until I get frustrated? Berapa Forever. lama saya mulai frustrasi selama-lamanya? Okay, but wait a minute now. What if I have the right fishing pole? Bagaimana kalau saya punya alat pancing yang bagus? What if I have the right bait? Kalau saya punya umpan yang bagus? What if I did all the research on how to catch mahi-mahi? Jadi saya lakukan segala penelitian untuk What if I took classes on how to catch bahkan saya mahi-mahi? ambil kelas. What if I am an expert on how to catch mahi-mahi? Saya sampai jadi expert untuk memancing mahi-mahi. What if I had a budget on how to catch mahi-mahi? Saya punya budget untuk catch mahi-mahi. And yet, I'm trying to do it right out here. Wrong place. Still cannot. Ya, That's so tetap walaupun saya pergi sana mancing di daerah sini, You have to know where your clients are. jadi saudara harus tahu kliennya saudara itu siapa. Di You mana. have to know what your client looks like to know where they are. Dan saudara harus lihat mereka seperti apa sih. In other words, you need to spend time on thinking through the target of who you want to fish for. Makanya saudara perlu waktu untuk berpikir dan melihat target-target itu. Well, can I make another point with that? Please, come or speak. Yeah. So also, dengan contoh itu, so like, with that example, it was you were looking in the wrong place, you had an idea of the people, but you were going to the wrong place. Dia pergi ke tempat Yang salah. ya salah. But another problem is mungkin kamu ada halangan, dan kamu pikir bahwa kamu sudah tahu apa yang mereka mau, tapi kamu belum tahu pasti jika mereka mau produk itu sampai saudara bertanya mereka jika apa yang mereka mau. So contoh, kami ada teman-teman yang kami membantu dengan bisnis kecil. Ya. So mereka
Saudara. Dan kami akan membantu mereka dengan itu. So, tapi mereka pikir, oh mungkin, you know, es tea dan soda, bla bla bla. Tapi dulu mereka harus bertanya mengenai potensi apa yang mereka mau. Oke, karena mereka bisa lebih banyak produk yang mereka pikir enak sekali, tapi mereka That's good. ada salah Ya. serius jika mereka lakukan itu. They So, call personality kami akan testing. membantu mereka dengan like seperti questionnaire. Oke, dan mereka harus banyak orang di tempat itu sebelum mereka buka. Ya, ya. Ya, So it's just about a soccer field. They're gonna open up a snack stand, Yeah. and they gotta ask people there Yes. what they want. What they- Exactly. For sure. Ya. All right. Last thing, and then we'll break for lunch. Okay. Terakhir dan kita akan ambil istirahat untuk makan siang. We have a saying in American business that it is harder to get a new client than it is to retain a current client. Ya. True. It is harder to get a new client You have to return. compared to retaining a current client. It's harder to get one. It's harder to get new. It's easy to keep them. Oke. Jadi ada pernyataan bahwa susah Easier. susah untuk mendapat klien baru, tetapi gampang untuk menjaga klien yang sudah ada. Don't forget your current client. Jadi jangan pernah orang-orang yang sudah sama-sama saudara itu sudah lupakan. Exactly what was just being said is, do you know what your current client wants? Jadi tahu nggak ya klien saudara yang sekarang itu tahu nggak klien saudara apa yang mereka mau? Sometimes we focus so much on getting new business that we forfeit our current business. Jadi kadang-kadang kita fokus ke bisnis yang baru, tapi kita tidak perhatikan bisnis kita yang sekarang itu kita nggak perhatikan. So, to exactly what Cameron was talking about, do you talk to your current clients? Apakah saudara berbicara dengan klien-klien yang sekarang ini bagaimana Do kira-kira? you know why they are buying from you? Tanya mereka, kenapa sih kamu mau datang sama saya atau dan saya punya servis atau beli barang di sini? Or are you guessing? Atau saudara cuma hanya kira-kira aja? Or are you just listening to the one comment? Atau saudara cuma dengar, oh 1-2 orang mengkomentar? How many times do you stop your client and whether it's ask a question? How can I don't like to ask this question. Okay, so Apakah saudara pernah stop dan untuk bertanya pertanyaan pada klien saudara, kalau saya ini saya nggak suka memberikan you pertanyaan. need to ask your client, your current customers, how can I serve you better? Saudara perlu tanya customer saudara yang sekarang ada, yang tetap dan saudara ini, bagaimana saya bisa melayani engkau lebih baik lagi? I don't like that question. Saya nggak suka pertanyaan itu sebenarnya. Paul Grant's brain Dalam pikiran saya, incorrectly interprets when somebody tells me what else they want that I'm doing something wrong. jadi di dalam pikiran saya adalah what is that? If I Tell ask, you something, okay. when I ask the question, Yeah. how can I better serve you? Yeah, and you might. And they actually answer me, Yeah. my brain Then interprets you that something answer wrong. that I'm doing something wrong. Jadi saya tidak mau mempertanyakan ini karena kalau nanti mereka berbicara kembali, kira-kira seperti dalam pikiran saya terjemahkan apa yang saya lakukan salah sih? Lihat ada nggak? I would rather know that I'm doing something wrong or that I'm not meeting the need than lose the client. Dan saya lebih baik adalah tahu bahwa saya lakukan suatu salah dan hilang itu customer. Communicating and getting clients' perspective helps you get better. It helps you make fine-tune adjustments. Jadi duduk dan dengar pada klien itu akan membuat saudara untuk melihat menyesuaikan dalam pemikiran saudara untuk melayani dengan baik. But be very, very careful. Tapi sangat-sangat hati-hati untuk hal itu. Do not make knee-jerk reactions to your business just because a client says that they want something or because you've done something wrong. Jadi jangan buat mereka reaksi seperti ini. I've done that. Itu saya lakukan itu. Somebody says, "Oh, you did this wrong."
Dan kemudian mereka bilang, oh kau lakukan ini salah. I know you think I do everything perfect. I understand it, but okay, so now Dan sekarang I shift saya mulai changing, mulai berubah. because of trying to make one person happy. Untuk saya berusaha buat satu orang ini happy, Instead of making senang. sure that the comment fits within my whole business model and my entire business strategy. Dan daripada berpikir tentang ya apa ini apa namanya masuk nggak di dalam bisnis strategi saya yang secara luas. And remember, Dan ingat, you need to operate in your unique ability. ingat selalu saudara tuh beroperasi di dalam kemampuan saudara yang unik tadi yang saya bilang. Sometimes people want you to provide things that you should not be providing. Jadi ada orang yang mau saudara melakukan sesuatu yang sebenarnya saudara tidak bisa provide. Then it's okay, let that go. Dan biarkan aja kalau yang klien itu Stay pergi. true to what you are doing. Dan saudara tetap lakukan apa yang saudara lakukan. But if we don't ask how we can be better, Tapi kalau kita tanya kepada mereka bagaimana kita bisa lebih baik, then we won't know how to fine-tune and shift our current business that is where we're supposed to be. dan supaya kita bisa memastikan bisnis kita sebagaimana apa yang kita mau menjadi. So listen to your current clients and customers, Dan mendengar kepada customer yang reguler ke saudara, but be very careful of making a knee-jerk reaction or making too fast of a reaction. jadi hati-hati untuk berikan membuat you reaction, misalnya our reaction toward them. In other words, they gave a suggestion Yeah. of what they want. Yeah, okay. Be careful of just going, okay, I'll shift I see, everything yeah. just because Okay. of this one Jadi suggestion. gini loh, kadang-kadang pertanyaan itu bisa kalau saudara tidak mengerti, saudara pinginnya kan bisa melayani dengan baik, tapi jangan cuma karena satu orang ini membuat saudara merubah semua hal dalam perusahaan saudara. Bisa mengerti maksudnya? Sebab cuma satu orang dia. So as you build a budget, Waktu saudara bangun itu budgetnya, having a clear picture of your business and what clients want will help you form that as well. jadi membuat suatu waktu saudara bangun budget, saudara membuat itu bisnis saudara menjadi jelas untuk bagaimana saudara harus melakukan. All right. Oh, can I have one more thing? Oh, please. Sorry. Ya, So ada contoh lain. So ini sulit karena kami kita kerja keras dengan produk kita. It's like 70 by kita, ya, like anak kita. Okay, so yeah, I mean, like sometimes it's hard. Sulit sekali untuk bertanya orang-orang to ask people like how they feel about our product. Oh yeah, I don't like that. Okay, because yeah. So contoh. So I made a new product recently. Saya buat produk baru dan kerja keras dengan ini. Okay, and I feel good about it. Okay, dan saya kirim produk ini ke mungkin 15 orang teman-teman yang pintar sekali dan saya pikir mungkin mereka suka produk ini. Okay, so I made this product, sent it out to 15 people, and I asked them for their honest opinion. ya. Okay? So, apa yang mereka pikir ya tentang produk ini. Dan pasti saya sedikit gugup, okay, I'm a little nervous. But, I want it to be good. Okay? Dan, did I send it to one person or two people? Satu atau dua orang aja? No, I sent it to 15 people. Yeah. Bigger group. Okay, a bigger group, and I like dengan like variation, like orang yang beda. Okay, so I know kami mengerti bagaimana ini sulit, but we have to do it. We want to have a really good product. Saudara bisa tangkap kan? Here's the other concern as well. Ini adalah suatu hal yang perlu kita perhatikan. You know your culture. Saudara tuh kan tahu culture saudara kan? I do not. Saya tidak tahu culture saudara dengan baik. In America, we love to complain. Di Amerika kita suka sekali komplain, ya. If I ask my clients what they think, they tell me.
Makanya saya nggak tanya mereka, karena kalau saya kasih tahu tanya mereka, dia akan komplain, dia akan cerita sesuatu. Whether good or bad, and mostly bad. Dan baik atau tidak baik, tapi biasanya lebih banyak yang nggak baik gitu. You know your culture. Yeah. Saudara tahu culture saudara. Some cultures will say, oh yeah, that's good, because that's what you are supposed to say, Yes. and they won't be honest. Yeah. Ya, ada culture tertentu yang ya kita bicara mereka bilang oh good, tapi mereka nggak jujur untuk mau kasih tahu kenapa itu. So, when you are asking people, Waktu saudara tanya kepada orang, you have to be wise. saudara harus berhikmat itu, pikir. You have to see through what is cultural here Nah, saudara tahu bahwa ini orang-orang sini gimana sih kalau saya ngomong ini gitu loh. compared to the brutal honesty of Americans. Dibandingkan dengan orang Amerika yang benar-benar sampai biasa apa adanya sampaikan gitu loh. But it may be more of a challenge Mungkin tantangan for people to give honest feedback to you because it may not be culturally proper to critique you. ya, tapi mungkin honest kalau mereka bisa bicara sama saudara. Then just ask Americans and they'll tell you. Ya, kalau mereka tidak So, ini so you have to think through: are you asking the right people, and are you asking in the right way that you can actually get an honest answer? You want honesty, even if it hurts you, because it will produce a better product and a better you. But you gotta get the right. But you gotta get to the right people for honesty. Ya, jadi saudara harus ketemu orang-orang yang benar, yang saudara bisa tanya dan mereka jujur kasih tahu tentang apa produk saudara. Your culture has a way to be honest. Ya, di culture kita ini Indonesia ini ada cara untuk kita bisa jujur tuh ada. It looks different in America, Beda dengan orang Amerika. but you know your culture, Saudara tahu culture saudara. and so but you got to have that opportunity. Ya, saudara perlu opportunity itu. Okay. Bisa tanya. All right. So there's budgeting. There's some things to think about for your clients and getting the right target, Budget dan juga fishing in the right place Dan juga for your target, targetnya itu harus tempatnya benar. and getting some honesty out of dan your target. kemudian dapatkan kejujuran dari mereka. All right. There's our morning session. After we're going to take about 45 minutes. We'll come back at 1 o'clock. Let's say about 1:10. And Majibali is going to introduce what they do and how we kind of work with them. We have a couple more sessions after lunch. Ya, after lunch. And we also haven't even talked about kind of our application process and what our program is. So we'll deal with that as well. Ya, oke. Tell them, don't Yeah. tell me. Jadi, You know, I know. I know it's okay. You don't get a break, you just talking. This is true. Oke, jadi nanti kita sebentar ini makan siang, kemudian jam 45 menit kemudian saudara balik. Nanti Maju Bali akan menyampaikan produk atau apa yang mereka lakukan yang bisa menolong saudara. Setelah itu kita akan ada session lagi dan kita juga akan bicara tentang ada hal-hal yang penting untuk kalau saudara ikut program ini dengan baik. Itu aja dulu. Oke. Selamat makan. Julianus. We're lunch in the same place where we had our break? Ya, Okay, oke, thank you so silakan much. menuju